Gihimakak sa dinakpan nga si Lenny Dayday, 32 anyos o Litawo, mag-uuma og residente sa Purok Balacayo, Barangay Ulimpog, Jensan, nga gisumbag niya kaduha ka higayon si Kapitan Ray Cardinio. Nga nagkuha ko og maayo sa akong motor, may silbi mekaniko ba. Pagbalik na naman si Kapitan. Mga taod, bisita po niya akong kauban kay ako kauban lagi daw mi. Moto na ipusasan ko nila kaya gisumbag daw na ko siya. Gingnan ako na wala man ko nagsumbag. Mo ko nanumbag mo kahikap nimo. Sa taho sa kapulisan, alas 8:30 sa gabi, nagpahigayon sila og checkpoint o gipatuman ang ordinansa sa syudad, batok bura-bura o modified muffler o nagpahigayon og uplan kap-kap bakal. Dihang ni agi si Dayday sakay sa iyang motorsiklo, naghukas og nagdala og botilya sa ilim nung makahubog og didto na kini gisita. Kini siya nagumpisa sa operation sa atong police station together with the barangay chairman na nagkandak ni og kap-kap bakal no og uplansita sa mga katawhan nato dito sa barangay Ulimpog no apan nakita kining atong respondent no nga padulong nakita sa atong pulis sa barangay nga si Mendoza nga nakahubo samtang naga-drive og nagunit kini og kining beer no isa ka buti sa beer. So ila kining gi-flag down apan nangisog kini og nagtubag-tubag sa atong kapulisan ug kay kapitan mismo. O kalit-kalit iyang gisumbag sa likod si kapitan. Gihingusga ni Dayday nga layo pa man nga naa kini sa impluwensya sa ilim nung makahubog, nasayod siya nga wala niya gidapatan si kapitan. Nagisumbag daw nako siya daw. Mo to ngay ko pasaylo siya ko kap wala man jud ko kuan sa imo kap. Kung nako ikuan sa imo so ko siguro motor. Mo siguro nagsayop sa akong motor ginoon bunya. Baka dyan, nagbuba ang kuan ba, break. Samtang wala na naghatag og pamahayag si Kapitan Cardinio sa news team, luyo sa makapila ka higayong gitawagan sa telepono, apan una na ni ining gibutyag, nga doon na kinitambungan nga pulong, human migikan sa presinto. Apan butyag ni Police Captain Lawrence Yadaw, Deputy Station Commander sa Mabuhay Police Station, disidido ang moong kapitan, nga pasakaan og kaso ang dinakpan, kasong direct assault og assistance in disobedience to the persons with authority, ang ipasaka batok sa dinakpan nga nakakustudiya karon sa maong presinto. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, sa Brigada News Jensan. Brigada News